Makita siya diri sa Psalms chapter 27 verse 4. Okay. Ningon siya diri. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Siya lang kay paminawa, no, nga ang imong gi-desire sa imong heart is mapati nimo iyang presensya niya sa tibok nimong kinabuhi. Nga naman, ang kalibutan man God is dili mag-offer og kanang makontento ta. So, di ba? Kung kita as a human nagili atong behavior nga